Halo guys, kembali lagi di channel gua di Randy Maulana. Seperti biasa di sini gua akan membahas sebuah alur cerita game lagi ya teman-teman. Jadi kemarin tuh ada yang request tuh buat ngebahas game yang satu ini. Kata dia, "Bang, coba bahas tentang game GTA San Andreas, Bang." Oke, sebenarnya game ini tuh udah cukup lama ya. Bahkan dulu gua pernah mainin sampai tamat, sampai pala gue puyeng. Bahkan sampai nggak bisa tidur guys. Oke, jadi tanpa lama-lama langsung saja kita akan memulai videonya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, gue ingatkan lagi yang belum subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk like dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya juga. Nanti kedepannya gue bakal mengupload video-video yang lebih seru lagi guys, oke? Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja seperti biasa. And let's go. Pasti kalian udah tahu banyak lah ya tentang game GTA San Andreas ini. Bahkan saya udah cukup lama loh nggak memainkan game ini. Jadi gua akan rekap sedikit alur cerita dari game ini guys. Karakter yang kita mainkan di game ini yaitu Carl Jackson, atau disingkatnya sebagai CJ. Jadi si Carl Jackson ini atau CJ sudah hampir 5 tahun sudah meninggalkan kota miliknya yaitu Los Santos yang berada di daerah San Andreas guys ya. Lalu tak lama kemudian CJ pun ditelepon sama abangnya yaitu namanya Sam Jackson atau singkatannya yaitu Sweet. Dan abangnya CJ itu si Sam Jackson memberitahu CJ bahwa nyokap mereka atau nyokapnya dia telah dibunuh sama geng musuh bebuyutan mereka guys, yaitu The Bells. Mereka semua merencanakan balas dendam. Dan pas banget lah tuh momennya. Tiba-tiba aja geng musuh yang mereka cari itu muncul di hadapan mereka. Dan salah satu anggota jahat tersebut menghancurkan mobil dari salah satu temannya CJ. Melihat kejadian itu, mereka pun langsung mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda. Setelah jadi buruh sama tim Bells, CJ pun berjanji kepada kelompoknya dia tidak akan meninggalkan kelompoknya lagi. Yang dimana CJ ketika meninggalkan gengnya ini, maka gengnya itu akan menjadi paling terburuk lah di kota Los Santos. Nah belum lagi gengnya CJ itu terpecahkan gara-gara ada nama Busy the Families, yaitu pecahan dari grup Street. Lalu musuh bebuyutan mereka The Bells itu menjadi semakin kuat sejak bergabung bersama geng dari Meksiko namanya The Vegas guys. Lalu CJ ini ternyata udah mempunyai 2 orang teman yang udah dianggap keluarga sendiri lah pokoknya itu, yaitu Big Smokes dan Ryder. Tujuannya CJ itu adalah untuk mengembalikan kejayaan dari grup Street Family kayak dulu lagi ya. Namun pas di tengah jalan CJ ternyata dijebak sama kedua temannya sendiri, yaitu Oli G dan si Crash. Lalu dia pun disamperin oleh si polisi tersebut guys. Where you up? Shit, where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Di saat grup Street bangkit dan menghadapi banyak cobaan yang menimpa, tahu-tahu si abangnya CJ ini si Sweet itu dihukum di penjara seumur hidup guys. Jadi intinya kayak difitnah gitu kali ya. Downtown under the Mulholland intersection. We gonna roll on these baller motherfuckers. Yeah. All right. I see y'all on track. Yeah, let's roll. Yeah, for sure. You in? Hell yeah, I'm in. I'm your running dog, Sweet. Yeah, my nigga. All right, you go get heated up, and I'll meet you at the crossroads. Hey, CJ, it's Caesar, man. I'm kinda busy now. Something big going down. Essie, I gotta see you, Holmes. Tell you something. Look, if it's about Kendall, don't worry. We cool, alright? No, Caesar, you gotta come and see something. Something important, eh? Well, it's gonna have to wait. This can't wait, Holmes. If I tell you, you won't believe it, Essie, I swear. Okay. I got about 5, so it better be good. Where you at? I'm under the freeway, north side of Verdant Bluffs. So you dragged me way across town to see what? Just in time, ese. Take a good hard look over there.
So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. What the fuck? Oh, no. Shit, Smoke, what you into? That's it. Look at that ride. That's the motherfucking Green Saber. Shit, Smoke. Crash making you sell us out? Moms! Sorry, Issy. I heard a rumor and poked around. I didn't believe it myself, but Nah, you did the right thing. I owe you, C's. I gotta go tell Sweet about... Oh, fuck! Sweet! Look, go get Kendall and take her to a safe place. what you thinking? It's Sweet. I think him and the homies is walking into a trap. Just go. Go! Hey, Sweet, man, you alright? You been hit. CJ, where you been? Caesar called and showed me some shit. It's Smoke, and he in deep with Tenpenny and some ballers. He sold us out. It doesn't matter, man. You gotta get out of here. The cops gonna arrive any second. Nah, man, I ain't running out on my brother. Yo, ballers, I'm taking you motherfuckers. You hear me? I'm taking you all down, bitches! You got a bag over your head, boy. How you feel about that? Man, take it off. Please, man, I can't breathe, please. Oh, all right. But only because you said please. CJ kemudian dibuat Akhirnya CJ pun tertangkap dan dibawa jauh pergi sama si dua orang polisi tersebut. Nah, jadi inilah awal perkenalan dua kota itu ya guys ya. Biasanya kan kalau gua main di rental itu kan ini gua punya dua kota nih. Nah, ini merupakan kota di dekat perdesaan gitulah ya. Pas sudah dibawa jauh ke kota Los Santos dan disuruh melakukan banyak pekerjaan atau rencana kotor, ternyata si J ini punya teman baru guys, namanya Catalina. Nah, si Catalina ini akan menemani si J untuk menjalankan seluruh misinya guys. Kalau kalian belum tahu si Catalina itu siapa, jadi si Catalina itu merupakan saudara dari si Kaisar. Kalau kalian belum tahu Kaisar, jadi Kaisar itu tuh udah dijelaskan dari misi-misi awal ya. Kita tuh itu tuh sempat berantem sama karakter kita yaitu CJ, dan kita juga sempat balapan sama dia. Lalu si Kaisar ini juga merupakan karakter pendukung ya kalau kalian belum tahu. Abis kita Lalu CJ pun diajak sama Citrus untuk pergi ke kota San Diego. Nah, ini nih baru kita masuk ke kota duanya tuh. Tadinya pedesaan, kita sekarang ke San Diego. Di kota San Fierro, CJ pun mulai membuka bisnisnya, mulai dari bengkel sampai properti. Bahkan CJ pun mendapatkan misi juga untuk membunuh si Ryder. He's in it for those boats. Don't worry about it, I got this. Okay. Who you think you touching, homeboy? It's your funeral, asshole. Nantinya si J ini akan bertemu dengan si Yuzi, orang Cina yang saat itu menjadi pemimpin dari si Z. Karena kan masa itu kan masih sama-masanya si mafia-mafia ya. Ya pada zaman tersebut. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you over. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as Do possible. not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met,
I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. Roger that, big monkey. I got a 13-6 fat vulture. Need to acquire a drowning baby. Over. But in 15 by the fat moon. Break your heart. Over and out. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. He's in prison upstate. D-Wing, cell 13. To the left, I got a child killer who wants to rip his throat out. To the right of him, I got a white supremacist who wants to eat his heart, to be precise. Now, don't worry. Tenpenny and Pulaski are really relatively benign, unless, of course, you're a family member of Officer Pendlebury, whom they shot when he threatened to expose them. But you do know all about that, right? Damn. Hey, man, how you know all this stuff, man? And won't you stop it? You just don't understand, do you, kid? Look, it's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. You know, I try to set bad people on other bad people, and sometimes I let good guys die. He's your brother, but to me, he's just collateral. It's a very delicate decision. So, over here, you got all the scumbags inside the country. And over here, you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work. Which reminds me, come here, okay? Si J pun diajak sama si Woozy untuk menjadi partner bisnis di Dragon Face Kino di kota Las Ventiaris. Nah, ini baru kita masuk ke kota yang ketiga. Nah, di kota yang ketiga ini si J bakal dapetin teman baru lagi nih, yaitu Ken Paul dan Ken Rosuper. Nah, dengan adanya bantuan dari Ken Paul dan Ken Rosuper tadi, akhirnya si J pun bisa mengalahkan si Adi Pakulas. Not feeling so fucking full of yourself now, huh? Yeah, well, them's the breaks, fuck. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Dan disinilah ceritanya pun berakhir. Si J pun berhasil membebaskan Sui dari penjara dan akhirnya dia pun juga berhasil membangkitkan kembali geng Street ya guys ya. Dan kira-kira begitulah alur cerita dari game GTA San Andreas. Terima kasih yang sudah mau nonton dari awal hingga akhir video. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan loncengnya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru setiap gua upload video lagi guys ya. Makasih banget yang udah mau nonton dari awal hingga akhir video. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, bye bye.